Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras. Pujahama baritana uli di pestata sadarion di Minggu Trinitatis. Ima petagotilon ya 5 Musa saplonom ayat sia 112. 5 Musa bidu saplonom ayat sia 112 hujahama dihita. Ikop pitu minggu bilangom mudiho. Olak ni dung mamuka madabu sasabi tueme. Pukaomu mamilangi na pitu minggui. Dungi marari raya minggu maho di Jahoba di Batam, marguru tu pangalehon ni tangammu, di pelean sialomo ni roha, silehonommu, hobartu pamasu-masu ni Jahoba di Batam diho. Ikom marlas ni roha ho, diadopan ni Jahoba di Batam. Songoniho dohot anakmu dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom parupuan, dohot halak lepi, na di bagasan hutam. Ro di halak dagang, dohot dak danak, na tading dilapin, dohot parupuan na mabalu, na di tonga-tongami. Di inganan, sipiliton ni Jahoba di Batam, bahen inganan di Goarna di si. Sai di paingoy roham mahatobak ko na jolo di Misir, asa ikor radotammu, jala ulahonommu, akka aturanon. Ido sahat niturpuktai. Moluboy lang mga tusihita, boy nora tabuka. Bahasa Indonesia, nadong dihitabi. Akamanginang, pestagotilon, sadarion natapamasa di Minggu Trinitatis. Minggu nasalpu, ima molo adok cerita tiki manoto perbulain na halaki di sada pertandingan na resmi mungkin belakangan ondak songoni bera golma di bahen tim na didukung na girodongan naon 10 halaki sahalak do martopak na sianai sip Roma na sahalakon. Ayasik kamu. Ngagol di bay timta. Nang martopa pamuin na. Roma na siyaw mangalusi. Ada karubinotoy. Natalo duan non. Ninna. Gudang do songoni di tonga-tonga ni ngolu lau marlas ni roha. Hape nga di do Jesus Kristus. Sari honon ni ari marsogo do. Ari marsugut. Di tonga-tonga ni ngoluta jojo hita marlasiroha. Marlasiroha mahita ipestagotilonon. Saya dong gotong madora. Ada karubinotoy. Boy di. Daw. Iko marlasiroha do hita. Marlasiroha do hita di bagasta. Do keluarga ta ikon. Dang boy dang. Manangahapin na mas. Kemerlasi roha do hita do punguata harus alani pikiran nih. Jangan ditabung di sini, mending nabung di Alogo. Mulai dari 500.000 bisa ditarik semau kamu. Bisa ditarik setiap hari loh.
untuk menguntungkan diri kita sendiri, tidak. Alai lasni roha di tonga-tonga di ngoluta, ima lasni roha. Nabui mabaik kita. Dang tarasam kebahagiaan dari hita, nakpe sotu hita pangumuani. Ido banna. Songo ilas ni rohan yak kana tua-tua. Mamereng molo burjua nakonna. Songo ilas ni rohan ina tua-tua molo mardame yak kana torasna molo masyat toan. Songo ina tua-tua begitu bahagia marnida nasida. Molo olo do saling bertukar pikiran. Danga dok pangomoa di mana. Tungoti danga dok pangomoa di mana. Tonggona di mana di alam. Dan diharap pemanang naha. Alai kebahagiaanna. Merlubi-lubi do. Di tonga-tonga ni nguluna nakte hola beritai. Perlu di ibana. Ido banda dong edeni halak batak. Holan uap naso maripola. Tong merlapatan. Ido. Macai kejam do yedei. Holan uap naso maripola inai. Di begedo sude di boto halak. Nakswadong di bana. Alai hirim dorohana. Jala marlasiroha do ibana. Nakso maripola. Haanguron ni seseorang. Di tonga-tonga ni nguluna siganupa. Akamanginang. Di mingguta Trinitateson. Molo di topik di almanak. Do memberitakan tahun rahmat Tuhan. Molo ulangan 10 ayat sia 12 on. Makatai taringot tuhadiriota. Laho mangihuton saluhutna. Naniaturhon ni huria. Songotadda ni Kristus nama ngaturhon ngoluta si ganupari. Ido banda dihatai di son 7 minggu. Dung hari Paskah. Molo halak Jahudi, ikom marlat ni rohado, nasida, maka perluhon persembahanna, pamujionna, tu debata. Idoban na bangsa Israeli mabuan, akasiluana, dengan sukarela, mabuan siluana, merayakan hari raya Gotilon, bersama dengan keluarga. Idoban na didok hari raya mananga pesta Gotilonon. Didok nasida maon Pentakosta. Ala 50 hari setelah perayaan Paskah. Gabehiraido tanggal doh waktu di bangsa Israel. Jala mulot ay tongetok kita siap Paskah di Huriat taha KBP Pontianakom melihat ya mah. Hirapas do 50 hari. Dung Paskah asagabe tarayahon ima pesta Gotiloron. Alanin sukarela tanpa patokan hola sada do dipangido de batasya bangsa Israel do sianak kana Porsea. Moloroho manopot bagasu ninna de bata. Ikom marlas ni roha maho. Kuncina marlas ni roha do. Dangadong di do de bata patokan-patokan. Dangadong di do de bata di tonga-tonga ni ibadai harus seperti ini. Idoban na sogoro hani de bata marnida akka parise dohot akka siboto surat dohot akka nama mabain selera nasida gabe selera ni de bata. Idoban na diusir Tuhan Yesus Kristus siap bagas coroi akka nama kotori bagas coroi na mardagang nasida lapatanna gabe ditot Tuhan nasida taringot tu selera persembahan ima tu debata. Alani ibadah menghadap Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Tetapi harus membawa persembahan sesuai dengan berkat yang dia terima dari Tuhan. Pernyataan ini menunjukkan
bahwa kehidupan bangsa Israel pada saat itu didasarkan pada penebusan akan dosa mereka, yang akar kehidupan adalah dosa. Jadi itu sido bangsa Israel. Adorak somar pesta gotilon nasida, adokma di patu panasida hasesan di dosa. Hasesan di dosa do akar ni persembahan. Molo sota akui dosa taon, dadong lapatan ni persembahan. Molo soy sesa debata dosa taon, dang adong artini akka pilihan. Alanidak songon ugamo nasib kita yang banyak menceritakan tentang dongeng-dongeng atau tindakan-tindakan ilah-ilah mereka. Budang do agama maddok, molo so diliakon uhumon ni debatamaho. Molo so dilihokon dang denggap pacariammu. Lasadong dono ay ngaka gereja-gereja na mabay songoni. Asa malum sahimo leam manasaon. Asa di jalo de bataho di surgoi. Nganang mati na matuon. Dido akka karisted don. Aliran-aliran na baru noay. Dido nasida do. Lehom masih leonomia. Sama masuk kutuban wagijang. Memangnya Tuhan kita gila-gila dengan pemberian kita. Dan sianibana do inahitai. Daksak kita nang lehonot tatu ibana. Sianibana do turun berkati. Alanido sian hasesan ni dosa. Napa tapa jujolo tu debata. Ido mabalas rohani debata majalo peliatai. Nang Tuhan tape songonido. Daksa portibio Tuhan itu banua gijang. Siap banua gijang go perjolo Tuhatai. Manai musa itu banua gijang. Ido banai bana Tuhan. Bukan hanya manusia. Tetapi dia adalah Tuhan yang turun dari sorga. Naik musa itu banua gijang. Daksongo Tuhan ni akajolma. Di ugamo-ugamo. Namer Tuhankan manusia hita daun. Mentuhankan Tuhan dohita di tonga-tonga ni hapor syauta songo kala Kristen. Alanidak persoalan dongeng-dongeng atau cerita-cerita tentang ilah-ilah. Nama baik kita gabe ikop patupahon parpeleano tu debata daun. Hapor syaun ni bangso Israel, hapor syaun ni bangso naporsia tu Yesus Kristus adalah karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita harus memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ido banda didok, dak persoalan nilai, tetapi persoalan kemurahan hati. Hamoraon kemurahan hati, kerendahan hati, panadaun ni debata, ido mangojar hita, lau mangalehon silehonon tutuhani. Dangalani faktor na asing, alai kemurahan hati kita memaknai berkat Tuhan, disido kita gabi ikon marsilehon-lehon. Karena Tuhanlah satu-satunya yang memberkati umatnya. Ola Yesus Kristus do sumber ni berkat. Ngata haporsai. Danga dong ngasing. Ido banda dang lomoro hani debata molo so di haporsai bana. Alai di paleo pilihan na daw. Ikon nata okuhod do di haporsiaw taon. Holan Tuhan debata marhite Yesus Kristus do sumber dari segala berkat. Akamanginang songod dia do pola hidup ni gereja. Asata tu si saotik taringot tu na terbawa sian padan narobi tu padan naibaruon. Molo tabuat do bibelta tabuka majolo 2 Korin. Adong bedora dihita 2 Korin 8.
Alkitab, toy mata buka mak. Alkitab elektrik tay. 2 Korin biduadu ayat 12 satu ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 12 hingga ayat ke-15. Rakmahita majaha. Ai molo adong alas sonotot do nadapot. Datung satu sian dapot. Ai dada naing hapor suhod di hamu. Hasonangan ia didongan. Naing masih padosam manian. Anggo saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalobi na dinasida na hurang dihamu. Asa gabidos. Hobar tunatar surat dang merlobi-lobi jala sipeop nautik dang hurang. Bidusia ayat 6:1. 2 Korintus Bidusia ayat 6:1 tabuka tong sautik doi. Bidusia ayat 6:1 rapi tamacah. Ingok ma. Oti dogotilona. Jalan mana burhon managam pasu-pasu. Mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganuk mana nyojar ni rohana. Unang masyam muruk manang sian na sotarjua. Ay di haholongi debatado nalas roha mangaleho na ya uadu. Ay marhuaso do debata. Marhuaso do debata. Ima pola hidup gereja. Ima nataida sianaka pesta-pesta lumobi pesta gotilon. Ikon hapor siaota do mabuak kita tulas ni rohata. Alani sadarion akamang dohot hamunainan. Di pesta padua hodopion pesta gotilon dung tapamasa di huriat tahagabipe Pontianakon. Odope padua hod. Gabe ulaw las ni roha maum manabay panadaot tatu debatado hot manabay. Hadiriota laho mangurupi nang huriana. Dia kana patupahon ulaon akka ulaon diakoni ulaon parasi ni rohaon. Hobar tuaka nanaing sipiopon ni huria laho padalaton akka programna. Alania kamanginang. Hapor siaota mabuak kita. Tunaringgas marpungu na paduahon. Dirita harus merasa memiliki bahwa huria itu adalah kita sendiri. Bahwa gereja adalah au. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja ima hita tu hita do huriai. Alani raja ni gerejai ima tu hatta Yesus Kristus. Maka holongi huriai ima nama kaholongi Yesus Kristus. Alani topik di bagasan sadarion. Buasa ikod dohok dongata sabagas. Mauliate ma say hobardo ulang tahun ni gereja tahun tu pesta gotilon. Ahana tabuat maknani. Sonari 77 tahun. Natuari adong do kuis di bae na mata situa emerha panggabian. Ngasa dia umur munuain ninna tu sekolah minggu. Naku boto siya komplek dia. 20 tahun. Sedia mau umurmu molo nga 100 tahun HKBP Pontianak kinna. Boy do dia lusi bana. Batabba manon 20 tahun nai berarti nga marumu ribana 30 sadata. Sadia mau umurmu amanginang nuaing tabai majo 20 tahun. Hira amat do peho hudul lison. Mananganaung bostando
diahan. Au 56 tabba 23 berarti 70 sia dang berak. Nyona kasih tuon dang beon. Alai calo situa sinuaing adong dutulu. Calo situa sinuaing naik tabal honon na di bulan Oktober. Adong dutulu na sahat tu 100 tahun. Iman no saksi tabani kanasing. Tabani kanasing naneng doho do penopos. Alai ngadong pesaksi sahat tu 100 tahun. Generasi keempat. Anggon adong noaing dambe. 10 batalahi 10 sadanang tong nama nak sahat tu 100 tahun. Alai menghantar ma tu 100 tahun. Ku bereng-bereng mana tu hari dana sekolah minggu nama rumur lalu tahun ni. Nah hasil raun haduan. Jalan ngadu anak nyon ternaruh aku nama kan. Enggak tu 10 sada tahu. Songoni mahita marlas ni roha mapuan. Ngolutaon rapot doh debata marhite hurianaon. Ido man na huron na king tudosani. Molo gol bagol martoba ki balas roha talu isi. Tetapi kita sudah bercerita. Tabu nak kipergul nai. Alayang ko di paimay mahodo doho curiga hodo sayjur roham. Doho ikon na belga. Las ni roha na hindi ho. Dang dapat toy. Tidak ada kesempurnaan. Di tonga-tonga ni Portivion. Unang dinodoni akka persoala ko. Gabi somekkel au benon ni. Bah monang may. Gabi solasro akwala ni. Jago may. Alay isero na boy menentukan hadiriyokku. Ima debata margite Jesus Kristus. Amen. Ino sileo pasu-pasu. Dang na di Portivion. Unak sayjuk roham. Ala Solomo roham mamereng sianu. Bagai besai membaik kojuk roham. Monang may. Jago may. Jolmani. Kamanginang ino nabinain ni bangsa Israel di pesta Gotilon. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan kepada kami berkat-berkat kehidupan. Nama baik kami ikon mangolu, jalama masu-masu kami ikon gabi hasea. Nama ngalehot tano, doh nama ngaramoti kami. Di tano perserahan, doh diaka perantauan. Nakso inganan nasida. Amin. Ido ngolutao, nalani marlasi roha mahita. Di pesta Gotilonon. Danga dong nama baik kita tuk. Gabe ikom marjuk ni roha. Tuhatta mana terpuji. Marhite-hite parsaurata di bagasan sedarion. Amin. Martangi yang mahita.